علي ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات استغفر الله لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وأنصار رسول الله والمهاجر معه ثم إلى رئيس المهاجر الله أحمد بن عيسى ثم إلى رئيس الفقيه الحكم محمد بن علي وعلي وأصول وفروعهم ثم إلى الحابب علي بن محمد بن حسن الحبشي ووالديه ووالدهم وأمواتنا وأموات وأموات المسلمين أجمعين إلى حضر النبي الفاتحة. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي صل على أشرف بدر في الكون أشرف. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا رصدا. يا ربي صل على محمد أهل الورى منطقا رصدا. يا ربي صل على محمد الظالما بالتقى حقا. يا ربي صل على محمد الظالما بالتقى حقا. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا
ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوى يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوى يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعالى يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعالى يا ربي صل على محمد وآله ومن بالحبيب عشا يا ربي صل على محمد وآله ومن بالحبيب عشاق يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توسل يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم السلام عليك السلام
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط بالوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعز من شانه. خلق الخلق الحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فيض المنة ما جرت به في أقدار القسمة. فرسل إليه المشرق خلقي وجل عبيدي رحمة. تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. فما جل هذا الذي تقرب بالمنان وما عظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان. صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد الأعوان بانطراز التكريم. اللهم صل وسلم واشرب الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم كرسه الواسع وشاسع فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تقراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرب بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأقوال. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سراره قد توالى بحبيب عم الأمام نوالا. جل من شرف الوجود بنور ومر الكون بهجة وجمالا. قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى. ما هزت العيون في مجدلته بشرا كاملا يزيح الضلالا. رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين سليم. فقد هدي إلى صراط مستقيم. على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه
وعلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها بالصدور من الإيمان قواعده وتلح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده وأشهد والمبلغ أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا وما عظمها من كرم الله بها على البشر وما أوسع من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وازكى التحية وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي على بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقى صوت المجد بقربه وتفيأ ذل الشرف الأصلي بوده وحبه ما عبر الأكوان بنشر ذكرى نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرب الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أما بعد فلما تعلقت إرادة الله بالعلم القديم بظهور عصر التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نبذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانخلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضمه إلا وتمت عليهم من الله النعمة فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرب به موضع استقراره وموضع خروجه وقد قلت الأقدار الأزلية بما قدت وأزحرت من سر هذا النور ما أزحرت وخصصت به من خصص فكان مستقره بالأصنام الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر ونورا هير أبكار ظهوره وبهر فتعلقت همة الراقب لهذه الحروف بأن يرقم في هذا الكرتاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف وإن كانت الرسول لا تبي بعشر معشر أوصى بذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويها للمتعلقين بهذا النور المبين وإنا فأنا تعرض الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني إلى تدوين ما حفظت من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الغم الذي عم العالمين وبقيت رايته في القول منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة وداعي التشوق إلى سماء أوصافها العظيمة ولعل الله
المتكلم والسامع ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي شافع ويتروهان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لقد آن للقلم يخط ما حركت فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل والشمائله التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار يتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماع والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله والنور الموضع في هذه الصورة. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع وجود خلق بعد خلق فيما حدث وما تقدم. وقد أخرج عبد الرزاق بسند عن جابر بن أنس رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. فقد عنت رواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. فلما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت ما البرية بكمال الخصوصية فاستودعت هذا النور المبين الصلاب طول من شرف من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خسد بتقريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقاه صلب عبد الله فالقوه إلى بطنها وضمته أشياؤها بالعانة الله محافظة على حق هذه الذرة وصونها. فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا حتى مر شهر بعد شهر من حمله. يقول قلوب روزي إلى عالم الشهادة لتمس على أهل هذا العلم وضوء فضله وتنتشر فيه آثار وجره الصميم. اللهم صل وسلم وصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. مبروك اليوم نجينا لقصد السيارة للإمام الأعظم كنزنا
جميع الزيارات
صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن دعاء كتبه هذه الدرة المقنونة والجوهرة المسونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب جهور إسراك هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوفة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من هامل هملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعجل الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الجهور بعد تنقله بالبطون والجهور فأزهر الله في الوجود بهجة التقريم وبسط في العالم الكبير ماعدة التشريف والتعجيب ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم والصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب أمطار وجود الإلهي على أهل الوجود تسج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره صلى الله عليه وسلم كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط المملون. وحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فات الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامل المحمود مذعنا لله بتعظيم والسجود. صلى الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله يا ربي صل من
كالكوكب
صل وسلم وبارك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته متون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا بر الرغفا لا يكون ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق سهل والأخذ متبعا معنى الجزم. إذا دعوا المسكين أجابه إجابة معجلة. وهو الأب سابق الرحم لليتيم والأرملة. وله معزولة أخلاق العباد الوقفية التي ترتعد منها فرائص الأقوياء من البرية. ومن نصر عظيمه تعطرت الدروب والمنازل. وبأرض ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف الخصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو مطلقا عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشنه وله العنا في مجده ومكانه. أوصاف عين قد عدا مجدها أخذت على نجم سها بعنانه. وقد انبسط القلم في تدبير مع بعض علمه وكي مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله بهذا العبد المكرم من تكريم تعظيم والخلق العظيم. فسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي. السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يسول ختم كما يسول تقديم. فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه يا نبينا الهادي يا نبينا
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ala alihi wa sahbihi ajma'in. الله فكر من أوصاف محمد عقودا توجهت إلى الله متوسلا من سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم اجعل التوجه خالصة الصلة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه العمل فتح الله فره وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيضات الغامرة. نتوجه إليك وشرسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالة العالمين. أنت الصلاة والسلام على تلك الذات الكاملة العمانة وحفظ سرك وحامل راية دعوة الشاملة لا بالأقوال المحبوب لك المخصص والشؤخر في كل موطن من مواد القدر ومظهر قاسم من ذلك ابن عبادك وساكرهم سير الشرك لأهلي وذلك سيد الكونين وشر الثقلين يا عبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأنت به من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاقانا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جعفرنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا مشر قربي إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نيتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي الطرائق اتباعه من السالكين ولحقك وهكه من المهدين لعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا عيونا جميلة هي واسلة إليك وما جاء منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والموسئ بالإحسان والسائل بما سألنا والمؤمن بما أمر وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وازره ووله وظهره عما ببين المؤمنين وتقبل توبنا الظالمين وبرسل على بولاك الحق في جعلنا وهي والأقدار بيدهم بتأييد عند بنصر على المحسين جميع الولايا وفي أحدث المكين من الذنوب والخطايا آدمنا في العمل بطاعتك وصل بخدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه المنسوب وآخرا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم يا الله Amen.
عن سوى سقينا وبه طبقنا بدوام الأزمان يا الله أو كرب سمى العدنان يا الله يا رحمن جد لنا بالعذاب بالوالي قطب الأقوال الحبيب السمان ما طوان القمري جمهل يسري والهام يا الله يا رحمن جد لنا بالوالي الأقوال الحبيب السمان اللهم صل وسلم وبارك استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه على كل ما نوى به شيخنا والى حضره النبي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحه. الحمد لله اياك نعبد واياك نستعين صراط المستقيم صراط الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين. فدهر الداهرين رضي الله عنا وعنكم عن المسلمين وقال رضي الله عنه. Wahdaniyat artinya esa zatnya Allah subhanahu wa ta'ala, sifatnya dan esa af'alnya, maka mustahil bilang dalil firman Allah subhanahu wa ta'ala qul huwallahu ahad, artinya katakan olehmu ya asyraful makhlukin, wahai orang yang semulia-mulianya makhluk yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan olehmu Allah Ta'ala Tuhan yang pertama wujud sudah paham insyaallah. Ajinya Habib Basiri Sidin belajar tauhid nih kepada guru Sidin Syekh Surgi Mufti.
Syekh Jamaluddin Sidin belajar tauhid tapi bahasa kitanya lawan amalannya sifat 20 nih Pak. Makanya almarhum Abah Guru sekumpul yang dilajarkan Sidin tauhid sifat 20 karangan daripada Habib Utsman Batawi. Almarhum guru kita guru Sungai Jingah yang diulang-ulangi Sidin ini. Makanya Sidin tuh nah cita-cita Sidin pernah mendengar apa Sidin. Aku je Sidin cita-citaku hendak bener nih orang Kalimantan paham di tauhid. Kenapa ujar Sidin? Paling kada mun urang paham di tauhid bujur i'tiqadnya. Paling kada seandainya juga nih inya, seandainya juga inya kada cangkal ba ibadah. Atau inya tadi nih seandainya naudzubillah min dzalik, biasanya seandainya maksiat nih, tapi paling kada tiketnya bujur, ada harapan masuk surga, ada harapan Sidin keluar daripada neraka apabila tiket kita masih kurang beriman. Mun seandainya kita walaupun banyak ibadat tapi tiket tiketnya salah, itu kafir hukum. Makanya Sidin hendak benar aku tuh nanya Sidin supaya orang Kalimantan paham di tauhid. Kan sudah rancak udah jelaskan bahwasanya orang tadi nih kan pertama bahwasanya ujar Rasulullah man kana akhiru kalamih la ilaha illallah dakhalal jannah. Artinya ujar Rasulullah barang siapa orang tadi akhir kalamnya tadi kawainya mengucap la ilaha illallah orang tadi masuk surga bighairi hisab. Orang tadi masuk surga bighairi hisab. Allahumma ja'alna minhum, dan kita termasuk orang yang kayak itu tentu. Yang kawa ditolongi Allah, kita nih kawa kena akhir kalam kita mengucap la ilaha illallah, kalimat tauhid ini kawa. Coba lihat almarhum guru kita nih, guru Sungai Jingah Sidin hendak meninggal di rumah sakit kawa. Memang kita tamui orang yang hendak mati nih mengucap la ilaha illallah kali dicari lagi. Artinya jarang benar. Kenapa? Karena banyak penyakit, ada stroke macam-macam. Nah, jadinya ujar Abdul Somad Palembang, murid daripada Syekh Saman Al-Madani Kutubul Aqwan dan kawan daripada Datu Pelampaian kawan, bahwasanya ujar Sidin barang siapa orang tadi nih selama hidupnya tadi memperbanyak zikrullah atau wirid, maka orang tadi ditolongi Allah hendak matinya kena kawa mengucap la ilaha illallah. Kenapa? Karena la ilaha illallah kan jadi wiritannya. Nah, paling kada kita nih apa ya, orang Banjar, orang Kalimantan yang pendatuan kita ini Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Dan Syekh Arsad Al-Banjari ini mengambil tarekat Samaniyah. Padahal banyak tarekat yang lain, tapi yang dipakai Sidin tarekat Samaniyah karena sesuai janji Syekh Saman Al-Madani bahwa janji walinya Allah barang siapa ujar Sidin tadi orang mengamalkan tarekatku nih pagi lawan sore tarekat Samaniyah nih, yaitu la ilaha illallah, tahu aja sudah la ilaha illallahnya 160 Allahnya nih 66, hu-nya nih 77. Nah, barang siapa orang tadi mengamalkan itu, inya tadi bahwasanya kenanya diberi Allah Ta'ala ma'rifah di awal umurnya, artinya inya nih selama hidup diberi ma'rifah. Mun kada jua pang di akhir umurnya diberi Allah ma'rifah, paling kada mati dalam keadaan husnul khotimah. Nah, itu yang kita hendak. Nah, makanya Habib Basiri Sidin yang diamalkan Sidin apa ya? Tauhid. Makanya awal-awal wujud tuh apa gara? Sidin hanya belajar wujud, kada berpindah kepada kidam kecuali mantap lawan amal-amalannya. Coba wujud. Arti wujud apa? Artinya kan wujud tadi kan artinya ada Allah. Artinya Allah Ta'ala ini ada. Nah, ada mustahil tiada. Nah, jadinya kan wujudnya Allah Ta'ala ini mana dalilnya wujudnya Allah? Yaitu alam semesta.
Nah, jadinya amalannya tadi kan di dalam sini bahwasanya ujar Habib Usman Batawi, maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia ingat pada Tuhannya Allah Ta'ala pada tiap-tiap yang mawujud. Artinya bahwasanya melihat alam semesta ini nampak mazhar wujudnya. Nah, Habib Usman Batawi menjelaskan seperti ini. Nah, Habib Basirih Sidin tadi mengamalkan mantap sampak Sidin tadi mengamalkan bahwasanya melihat alam semesta ini menampakkan kisah Allah, menampakkan mazhar yaitu wujudnya Allah. Makanya alam ini, semua alam ini dalatun ilallah. Artinya alam semesta ini menunjukkan berataan kisahnya tadi kepada Allah. Bukan alam semesta tuh menceritakan dirinya, panahnya alam semesta ini ke Allah. Nah, ke Allah Ta'ala nih. Jadinya Habib Basirih nih melihat apa aja ingat lawan Allah. Makanya awal-awal thariqat samaniyah itu makanya la ilaha illallah. Artinya la-nya tadi lain. Ini lain, artinya lain Allah. Melihat matahari la ilaha illallah, hanya lain. Menafikan dulu bahwasanya sudah mantap tadi bahwasanya melihat matahari, melihat pohon, melihat langit, melihat makhluk apa Allah ya. Artinya melihat lampu Allah ya. Artinya bukannya lampu Allah tapi melihat lampu tadi nampak mazhar Allah yang menerangi tempat. Artinya melihat lampu nampak situ Allah. Bukannya Allah memasuk di lampu atau lampu ya Allah ya lampu. Kada itu namanya itu. Nih, tapi melihat alam semesta ini berataan menunjukkan kisahnya Allah. Nah, ingat tadi melihat lampu, ingat ini kebaikan Allah. Ini menunjukkan wujudnya Allah. Melihat matahari, melihat macam-macam. Makanya afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Artinya yanzuru, kita melihat langit bukan bagusnya aja langit, tapi di langit tadi ada nampak cerita Allah. Artinya nih menceritakan wujudnya Allah, menceritakan di situ kudratnya Allah, menceritakan di situ nikmatnya Allah, artinya kebaikan Allah. Nah, jadinya orang-orang wali itu inya hatinya tadi kadada lagi lupa lawan Allah, apalagi menjujuk. Orang menjujuk tadi, orang yang ditarik akalnya tadi, akal basyariahnya ditarik diganti menjadi akal rabbani. Nah, arti akal rabbani tadi, akalnya tadi ingat terus lawan Allah, kadada lupanya, kadada tahijab. Amun kita tahijab melihat banyu rasa banyu wae sudah yang mengampihkan haus. Amun orang wali kada melihat banyu nampak di situ kasih sayangnya Allah. Nampak di situ mazhar Allah yang mengampihkan haus. Nampak kasih sayang Allah. Orang kada tahijab di sini. Orang kambusnya tadi kan sudah kita pelajaran di Syairul Salikin. Orang yang memberi duit hakikatnya Allah berbuat baik kepada kita. Orang bertukar hakikatnya Allah yang memberi rezeki, Allah yang berbuat baik. Makanya amalannya tadi ujar almarhum guru, lihati haja lagi di alam semesta ini jamalullah. Artinya melihat alam semesta ini berataan kebaikan Allah kepada kita. Berataan sudah kebaikan Allah. Ya berataan. Nah, jadinya Habib Basirih mengamalkan benar, mengamalkan wujud. Artinya melihat alam semesta ini, melihat kisah kebaikan Allah. Bisa juga kisah wujudnya Allah, kisah kudratnya Allah. Beratan jadi mazhar alam semesta ini daripada Nur Habibuna Sayyidina Muhammad. Karena nur Nabi Muhammad ini menjadi mazhar sempurna, yaitu mazhar atamnya menjelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadinya orang-orang wali itu jadinya kita hendak kontak melihat alam talihat di Allah siapa. Nah, makanya amalannya tadi wiridnya zikrullah. Ma'amalakan zikir nina dulu. Paling kada thariqat samaniyah
Nah itu kan torikot yang lainnya sama juga, namun hendak torikot samanya sedikit ya lah, tapi rutin biar sedikit tapi rutin sambil menghantam hatinya supaya jangan lupa, karena manusia ini banyak goplah, banyak kada ingat lawan Allah, banyak kita nih tahijab lawan Allah. Pokoknya tahijab tuh Pak, orang memberi duit terasa orang edah, jadi makanya baulit-ulit lawan orang, padahal kita orang yang memberi duit hakikatnya ini wasilah aja, ini perantara aja antara ini lawan Allah. Jangan tahijab kita aja melihat Allah Subhanahu itu amalan wujud, amalan wujud nah makanya lah orang-orang Habib Basir itu mengamalkan itu sampai ditarik Allah Ta'ala akal basyariah. Nah ya sidin majujuk itu kan orang yang ditarik Allah nih, artinya sidin hanya mengamalkan aja nih ilmu lah yang sedikit, bahasa kitanya amalan wujud nih, amalan kidam diamalkan sidin karena orang mengamalkan. Makanya kan man amila bima alima warasallahu ilman malam ya'lam. Jadinya ujar Rasulullah, man amila, barang siapa orang tadi mengamalkan bima alima dengan ilmu yang sudah inya pelajari. Jadinya ilmu tuh mengkawa diamalkan. Mun orang nina ilmu diamalkannya, warasallahu ilman malam ya'lam, bahwa sedikitnya diberi Allah ilmu yang kada belajar, yaitu ilmu rasa ma'rifah kepada Allah. Nah itu yang kita hendak, kita nih selalu memahami Allah hidup ini. Bukan kita ini bahas kita hendak meluluskan kehendak kita belajar memahami kehendak Allah. Namanya kita hidup nih pian apa yo, umpat orang tasarah orang aja bahasa kita. Jamja almarhum guru Bahari ujar sidin pajah lampu Bahari nih sidin bercerita pajah lampu. Nah berucap orang Bahari itu berucapnya kayak begayaan aja, ngalihai memahami aja sidin. Namanya umpat orang tasarah orang aja. Artinya kita hidup di dalam dunia ini umpat Allah Ta'ala. Nah artinya kita belajar memahami Allah. Bala datang pahami, kada berduit datang pahami, hinaan datang pahami, penyakit datang pahami. Belajar memahami Allah dengan husnudzon billah, dengan sangka baik terus lawan ya Allah. Likulli fi'li jamil, tiap gawean Allah pasti dah mengandung kebaikan. Nah kayak itu belajar. Nah lawan amalan wujudnya apa, ujar almarhum guru nih, supaya kita menghilangkan diri kita nih apa arti wujud tadi kan ada, kita nih kadada, artinya kita ini sebalik daripada sifat Allah. Artinya kita nih kadada, artinya kita ini kada kawa apa-apa dan kada baisi apa-apa. Berarti yang kawa apa-apa dan isi apa-apa tadi Allah aja. Kayak itulah. Nah ini amalan wujud juga. Nah jadinya makanya Rasulullah tuh sidin sudah mantap duduknya di kehambaan. Makanya Rasulullah tadi senang benar sidin tadi apabila disebut hamba. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Sidin senang benar disambat hamba. Nah sifat hamba itu apa? Sifat hamba tadi kada kawa apa-apa dan kada baisi apa-apa. Sidin mantap, sidin mengakui, sidin kada kawa apa-apa. Di mana Rasulullah? Ketika Rasulullah datang Jibril kepada Rasul, Iqra ya Muhammad, baca olehmu ya Muhammad. Ujar Rasulullah, ma'ana biqari, ulun kada bisa membaca. Ini dululah kita mana wujud artinya nih, karena Habib Basirih kayak itu sidin ma'amalakan nih, kada sekedar ilmu aja kada. Nah jadinya ujar Rasulullah, ma'ana biqari, ulun kada bisa membaca. Sidin pandangan sidin tadi tabarri anil hauli wal quwwah. Sidin berlepas daripada ada baisi daya upaya. Sidinnya mengaku bahwasanya ujar Rasul la haula wala quwwata, kada ada baisi kekuatan
Nah, makanya ujar Jibril bilang, "Iqra ya Muhammad, baca olehmu ya Muhammad, ma'ana biqori, ulun kada bisa membaca." Sekali lagi, "Iqra ya Muhammad, bismi rabbikal ladzi khalaq." Baca olehmu ya Muhammad, bismi rabbikal ladzi, dengan pertolongan Tuhan yang menjadikan ikam. Jadinya ujar Rasulullah, mun namanya Allah yang menolongi, ulun kawa. Berarti kawanya Rasulullah tadi bukan sidin, tapi sidin menampakkan di sini kawanya Allah Subhanahu, memelharkan ini kekuasaan Allah. Berarti ini kelebihan tadi, ampun Allah. Bujur sidin kada kawane, dan sidin pulang kada kau, dan kada baisi apa-apa. Nah, Rasulullah ini mengaku benar sidin nih kada baisi apa-apa. Mau namanya nih lah orang kada baisi apa-apa, supaya mudahan kita nih diberi kayak itulah hati nih kayak Rasulullah, mengaku kada kawa apa-apa dan kada baisi apa-apa. Arti kada kawa apa-apa tadi artinya beratan pertolongan Allah, bergerak ditolongi Allah, melihat ditolongi Allah, apapun kadada menyandarkan ini. Nah, ampun seorang kadada. Nah, lawan pulang sidin merasa sidin tadi kada beisi apa-apa. Mun namanya orang kada beisi apa-apanya apa ya? Contoh nih ulun nah supaya kita mantap. Ulun nih padahal orang alim, guru. Yalah, padahal ulun tadi kada beisi apa-apa. Amun memandang jatiyah ulun ini ngolbu. Di guru lah, ngol ngol bujur. Ulun terlahir daripada kuitan. Ya kalau lahir adalah langsung bisa baca kitab, kada dalam. Adalah alim lawan kada. Berarti alim ini datang badudi. Bujur lah. Seakan-akan diumpamakan bahwasanya alim ini memakaikan baju kealiman Allah. Diumpamakan baju kealiman Allah. Berarti memakaikan tatap haja yang alim itu Allah. Kita ini pang seperti siaran saja. Kita ini sekadar memelharkan, memperanakan kealiman Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kita ini sudah menetapkan aku tatap namanya hamba kada isi apa-apa. Alim gitu. Berarti alim ampun orang, sugih ampun orang, kuat ampun orang. Bujur. Nah, mantap sudah di situ. Amun seandainya orang tadi mantap, orang datang menghina aja lah. Orang datang menghina, guru pian bungol guru adalah salah. Soalnya seorang sudah menghantak diri dasar bujur, seorang bungol, orang menyambat pian bungol guru ay. Ada tersinggung lah. Kadadalah karenanya sudah tadi berarti ujarnya menggani. Amun kita sudah berpasang alim, aku alim, mun alim nih orang menghormati, patutnya orang menghormati. Orang datang menghina, orang datang menyakiti seorang, maulah seorang kena. Nah timbul kena ikam yang bangsat bungol. Aku tuh sudah belajar kemana-mana. Ikam nih apa menyebut aku bungol? Aku nih tahu lah di kampung lah hormati orang adalah. Nah berarti orang nih ada masih berpasang, masih ada baisi apa-apa. Bujur Rasulullah coba lihat. Rasulullah ditawak orang berdarah adalah sidin singit. Kenapa? Karena sidin ujar sidin aku nih kada kau apa-apa juga. Artinya aku nih kada baisi apa. Aku nih patut haja disakiti orang. Rasulullah dihina orang, disambati orang gila, disambati orang tukang sihir, disambati macam-macam, sidin diludahi orang, tapi sidin adalah melawan kadat. Kenapa? Karena ujar sidin, aku patut haja disambati orang, aku ini patut haja dihinakan orang. Nah, sidin tadi sudah mantap. Nah, makanya kita tuh belajar bahasa kitanya, Nina, jangan ada ada baisi kisah Nina, jangan ada. Terkadang jadi kita sangit nih karena ada sifat sombong, merasa seorang lebih baik daripada orang, merasa seorang ini lebih mulia daripada orang. Mun orang sudah berpasang seorang merasa baik daripada orang, kada mau lagi dinasihati orang. Bujur, kada mau lagi karena merasa seorang baik daripada orang.
merasa seorang lebih mulia daripada orang, kadahapun lagi dinasihati orang. Ya menjelun tak ulun contohakan nih, seorang jadi imam bujur salah nih, orang menagur bongolnya ikam nih, hanya sekolah pesantren setahun. Aku nih tuh sudah menyasahi guru, kemana-mana guru ku sasahi sudah. Ikam hanya sekolah pesantren memadahi aku lah, maulah kada tersinggung. Berarti orang yang sangit ini hakikatnya tadi ada berisi sombong, ada berasa, artinya inguh diri tadi lebih baik daripada orang, merasa seorang lebih mulia daripada orang. Makanya ujar Imam Ghazali, kita memandang kita tuh kita memandang orang baik orang daripada seorang. Kayak itu tuh dimantapakan tadi bahasa kitanya, dimantapakan kita nih kita tuh baik orang daripada seorang. Ingat kada aja guru melihat kekanakan baikan inya daripada seorang. Kenapa? Kekanakan tadi sedikit dosa, seorang banyak dosa. Lawas hidup. Melihat orang tua pandang kebaikannya, inya lawas hidup banyak ibadat, seorang hanya hidup sedikit beribadat. Melihat orang gila bertelanjang kada berdosa, seorang alim melanggar hukum Allah berdosa. Artinya selalu memandang tadi baikan orang daripada seorang. Mungkin kita memandang orang baik, seorang kada baik, seorang hina, dinasihati orang mau bujur kada. Nah kita makanya almarhum guru tuh pian lah kita lo guru minta nama guru nama ikam ulah pengadakah sudah mun selagi baik aja pian sidin ini aja kan sidin kan aku menambahkan sedikit hakun sidin nah belajar menuruti kehendak makhluk tadi, hakikatnya kehendak Allah. Nah di situ pengalaman guru tuh biar luar biasanya sidin. Jadinya kita tuh memantapakan bahasa kitanya, jangan ada perasaan seorang ini lebih baik daripada orang. Kita ini memantapkan seorang ini bahwasanya jangan ada anggapan seorang ini lebih mulia daripada orang. Ini amalan wujud. Makanya coba lihat Imam Syafi'i ulun kisahkan. Imam Syafi'i ini ketika sidin belajar sidin tadi menulis macam-macam, buat sidin ilmu kertas, buat sidin sekalinya hendak baudu sidin pian hendak baudu sekalinya hendak tas tadi di mana di atas sidin baudu sekalinya dicuntan maling buka malingnya ujar Imam Syafi'i sidin ilmuku sidin tapi malingnya menjawab apa ya? Al ilmu fis sudur la fis sudur. Ilmu tadi andaknya di hati bukan dicatat. Amun dicatatan kawal lagi bahasa kitanya diambil orang. Bujur ujar Imam Syafi'i. Nah Imam Syafi'i artinya walaupun pandiran maling tapi asal bagus tetap dipakai sidin. Artinya kayak itu kita walaupun ujar ulun bahasa kitanya diburit ayam tapi yang keluar tadi intan ambil, daripada dimontong raja tapi keluar tahi jangan diambil. Artinya walaupun anom yang menasehati asal bujur pakai. Artinya berarti orang mau memakai ini berarti merasa rendah diri. Itu yang namanya tawadhu. Arti tawadhu tadi merasa inya kadada baisi apa-apa. Ini pang kelebihan ampun Allah. Ini kelebihan pang beratan. Ini alim ampun Allah. Ini sugih ampun Allah. Ini kuat ampun Allah. Berataan mengisahkan Allah aja. Nah itu mantapnya Rasulullah. Nah kayak itu Habib nih juga nih. Jadinya amalan wujud tadi kita lihat alam semesta ini menampakkan kisah Allah. Melihat alam semesta ini sama sudah kita nih bergaul dengan Allah. Artinya nah kayak itu Habib nih bahasa kitanya amalannya. Nah kita begamat. Terkadang kita semakin menuntut ilmu semakin sekalinya becungul. Semakin bahasa kitanya kita nih menganggap seorang berisi ilmu. Makanya kan ilmu ujar saman guru saman mulia kita ini kayak filsafat padi, semakin berisi semakin menunduk. Jangan semakin berisi semakin betungak, jangan merasa sombong, jangan. Kita ilmu ini ampun Allah. Makanya ulun ingat benar aja almarhum guru ujar sidin kita ini alim nih encaan aja yang alim. Yang bujur-bujur jadi guru yaitu Habibuna Sayyidina. Kita ini memelharkan, menampakkan, memelemkan kealiman Rasulullah, memelemkan kealiman
kealiman Allah. Kayak itulah, jangan ada merasa seorang alim. Mun kita merasa alim, biar kita hendak minta hormati terus. Mun orang menghinakan, orang kada menghormati, tersinggung kita. Mun orang tersinggung, berarti masih ada maandaknya dirinya tadi sombong, merasa pantas dihormati orang, kada patut aku dihinakan orang. Nah kayak itu. Nah itu pengamalannya nih. Nah di situ loh. Ini wujud tadilah kan mengisahkan wujud. Nah amun wahdaniyat tadi apa? Artinya wahdaniyat tadi kan Allah Ta'ala tadi esa pada jatnya. Arti esa pada jatnya tadi kadada yang sama jat selain daripada Allah. Artinya kadada orang yang menyamai lawan Allah Ta'ala jatnya tadi. Kan semalam sudah ya lah, bahwasanya mukhalafatu ta'ala lil hawadis sudah dijelaskan. Bahwasanya Allah itu bukan jirim dan bukan jisim, sudah penjelasannya sudah. Nah di sini Pang, kalau kena ada selain daripada Allah Ta'ala yang sama lawan Allah, kadada bintangan. Sifatnya Pang, kadada dua yang sama. Tomat lagi. Nah, jadinya kadada yang sifat yang sama, gawiannya Pang kadada dua yang sama. Berarti di alam semesta ini melihat alam ini komplit sama melihat zat Allah, sama melihat fiilnya Allah Ta'ala juga atas tiap-tiap kejadian. Semesta ini pian melihat nih lah, contoh lah kan ulun garang melihat ini pian lah. Sama pian kan ini tadi kada mungkin bergerak kecuali ada yang gawian. Berarti sama melihat ada orang yang menggawi. Orang tadi kada kawa begawi kecuali inya kuasa. Yalah, kuasa berarti diisi sifat orang tadi nih. Diisi sifat kudrat. Kudrat tadi kada begawi kecuali sesuai dengan kehendak. Kehendak tadi sesuai dengan ilmu. Sedangkan fiil gawian tadi nih kan ini gawian ulahan nih menampakkan fiil. Ada bisi sifat lawan fiil tadi berbahasa kitanya baupang ya almarhum guru tuh baupang kepada jat, berdiri kepada jat, melihat ini sama sudah melihat afalnya Allah, melihat sifat Allah, melihat jatnya Allah. Nah makanya kita melihat wali kawa terbang itu bukannya wali yang terbang tadi kawa, tapi melihat di situ itu nampak kudratnya Allah. Ini memalharkan nih Allah Ta'ala kuasa kawa terbang wali. Kawan nih berjalan di banyu ya, kalau timbul nih mau seorang kayu ulun nih berjalan di atas banyu timbul juga, tapi bolangnya aja orang tinggalam. Ini dasar bujur. Makanya kita melihat alam semesta tadi nampak sudah Allah Ta'ala komplit. Nah makanya di situ melihat lawan gawian Allah terus, melihat lawan gawian Allah Ta'ala terus. Artinya paling kada kita tuh nah supaya kita tumbuh cinta lawan Allah, lihati terus alam semesta ini kebaikan Allah. Itu jadi kita melihat jamalullah sekalipun di dalam bala. Sudah ya sama Nabi Ayub nih, walaupun di dalam bala tetap melihat kebaikan Allah Ta'ala terus. Jadinya kada ada lagi pusing. Nah kayak itu. Jadinya amalannya tadi kita hawal panglah. Jadinya sedikit aja nah jadinya ini hana benasin. Nah, jadinya bahwasanya di sini tadi amalan tadi melihat alam semesta ini melihat gawian Allah. Mohon hendaknya namanya kita melihat alam semesta ini yaitu melihat kebaikan Allah Ta'ala terus kepada kita. Kenapa? Apabila kita dina selalu memandang ini kebaikan Allah, ini kebaikan Allah, ini kebaikan Allah Ta'ala terus, karena kita jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah di situ mudah-mudahan lah dengan berkat kita nih mahauli sahibul wilayah yaitu Habib Basiri, mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan para nabi-nabi Allah, wabil khusus dengan Rasulullah, dan wabil khusus dengan para Habib guru-guru kita, wabil khusus yaitu Habib Hamid bin Abbas Bahasim. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah dan diselamatkan dunia dan akhirat, dan dikabulkan hajat dunia dan hajat akhirat. Dan mudah-mudahan nih ada anak kemanakan bahasa kitanya, anak kemanakan sepupu kita itu ulang tahun. Mudah-mudahan anak ini kita doakan lawan Allah dengan berkat Habib Hamid
bin Abbas Bahasim dengan berkat Rasulullah. Mudah-mudahan anak ini dijadikan Allah Ta'ala hamba Allah yang zahir yang mengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan anak ini dijadikan Allah Ta'ala yaitu Muhammad Saman bin Ahmad Fauzan. Mudah-mudahan anak ini dijadikan hamba yang soleh dan ditetapkan dalam agama Islam dan dimurahkan rezekinya dan disempurnakan rezekinya dan mutabaah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam zahiran wa batinan. Dan mudah-mudahan Muhammad Saman bin Ahmad Fauzan disehatkan dalam, mudah-mudahan disembuhkan daripada penyakitnya, dan mudah-mudahan anak ini dijadikan dzurriyyat-dzurriyyatnya orang yang saleh ala tilkani wa ila hadratil sallallahu al-fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iya. Surat tahlil. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswas. Walillahil hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la Amin.
غفور ثم غيره مهجور ولي هذه عين الله وعمر الهوى عذري أنا ليس سري إلا الله إن الله إذا رضوني أهل الوصال إذا رضوني أهل إذا رضوني أهل الوصال فكل عالي عين جمالي سرني إلى حياتي إن رحموني أو عذبوني إن رحموني أو عذبوني فالعبد عبد في كل هاني فما عذب ألم إلا إيجاب فما عذب ألم إلا إيجاب فما عذب ألم إلا إيجاب وما نعيم إلا بصال أن تنظر أنت سوى شغلي أنت الضرار وهبني أنت الهدي سوى شغلي يا قبلتي بصالتي إذا وقفت أصلي يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله جمال الله مصباح عيني إليه وقلت قلني جمال الله مصباح عيني إليه وقلت قلني وصلت بضميري والقلب تهني يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله بحمده 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 يا الله 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 اللهم صل على نبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al du'a sayyidina ahli wa baligh laka wa sallallahu wa ma'amilna min anwa'il khairat bi fadlika wa jurika wa karamika wa sani fi hadzal majlis barakatan wa silatan wa rahmatan nazilah wa barakatan samilah sadaqatan مدانك والهدي إلى حضرة سيدنا رسول الله صحيح سماع الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وسير الأنبياء المرسلين وآل كل وصحابة الكرام والتابعين والتابعين من الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين خصوصا إلى سيدنا مهاجرين أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعد وحد علم الفقيه والحمد الرحمن الصدر والحبيب بكر الصدر والحبيب عبد الله علي الدرس الأكبر والحبيب بكر بن عبد الله علي الصلاة والحبيب عمر المحضر والحبيب أبي بكر بن سليم وصهيب العلة والحبيب عمر بن عبد الرحمن الرطاسي بالراتب وسعيد بن عبد الله براس والحبيب عبد الرحمن الجبري والحبيب عبد الله بن علوي الحدث بعلي والحبيب علي بن محمد بن حسن الحبسي وأهل الكريم وسيم من النساء ورجال حسن أهل الدرق والحبيب أبي عبد الله محمد بن سليمان الجزري وسيم محمد البوسير وسيم محمد الجبتي بيتي سميلا رسولة الأولياء عبد القادر الجيلاني وقطب الأهوال الشيخ أبي عبد الله البسطامي بن عيسى وقطب العلوم الإمام محمد بن محمد الغزالي وسيد أحمد الرفاعي وسيد أحمد البدوي وسيد إبراهيم الدسوقي وسيد إبراهيم القلوادي وسيد عمر القلوادي وسيد محمد القلوادي سيدنا ومولانا الحبيب محمد بن عبد الكريم القادر الحسن السمن المدني والحبيب والحبيب أحمده رحمة الله عنه ومولانا الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري كلامبيان وشيخ زين العلم بن عبد الصمد البنجري كلامبيان ومولانا الشيخ محمد كسب الأنوار بن إسماعيل البنجري وشيخ الشيخ محمد بن أمين القطب المكي وشيخ محمد سرواني عبد الباري وشيخ محمد سعراني عرب كمبong Melayu وشيخ محمد سمان مولي وشيخ محمد سلمان جليل وشيخ محمد سيني بن عبد الغني وشيخ محمد إلى أرواح جميع مسيحون ومعالم ربهم وأمهاتهم وأصهارهم وزوجاتهم وأولادهم وذرياتهم إلى يوم القيامة ثم إلى أرواح والدينا وأمهاتنا وقرابتنا ولمن يكن علينا بنت Haji Aman Jumiati binti Salim Husainillaruh Haji Abdul Sabat Tambilan Husainillaruh Haji Ahmad Suhdi An-Nur bin Haji Muhammad Husainillaruh Surgi Muqtidat Amin Cenugur Mu'alim Syukur Husainillaruh Guru Sabran Kacil Husainillaruh Sami Kita bin Haji Kamal Hudi Husainillaruh Wai Hadi bin Anang Husainillaruh Kamarudin Husainillaruh Semakin Haji Haji Ahmad Abdullah bin Hajar Suma ila arwah man mazayra wa la zakara Allahumma awzilillahumma zawab dhalika minna ilayhim Allahumma ja'alhu bida'annahu minan nar kannahu minan nar ainkannahu minan sigarannahu minan nar Allahumma ghafir Allahumma rahamhum wa'afihim wa'afu anhum Allahumma anzil rahmatul maghfirah wa syafa'ah ni'amah wal barakah ala jami' ahli al-qubur al-muslimin wal muslimat wal mu'minina wa yata'ahil Allah wa fi qablah wa tukhallana nikirah wal akhirah kana min 'indatiha ayatihina min dunyaka wa la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah Allahumma hana bil iman wa tawafana ma'al iman surana sunnah ahli min rahmatika ya rahman rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin ya wasi'al Amin Nabi penuntun umat Nabi Allah Nabi pember syafaat Nabi Allah Muhammad ya Bibi Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al ini dunia Nabi Allah Muhammad pemimpin di akhirat Nabi Allah ya Bibi Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al Kami muharat dapat mimpi Nabi Allah Muhammad Kuharat syafaatmu Nabi Allah Muhammad ya Bibi Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al
ulun atas nama Majelis Ta'lim Dalail Khairat mengucapkan terima kasih banyak, ampun dan maaf kalau ada kekurangannya, dan mudah-mudahan dengan berkat kita menghauli sahibul wilayah Habib Hamid bin Abbas Bahasim, mudah-mudahan kita dapat syafaatnya Habib Hamid Bahasim, mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat.